Louder! Good. See if you all study well, you'll make it. And Warren, hindi porke lusot ka sa equation ay okay ka na sa kaso mo. Hindi pa. Nagkaintindihan mo tayo. Do I make this up? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Louder. Yes, ma'am. Louder. Yes, ma'am. Last time, louder. Yes, ma'am. Everybody heard that? Answer! Yes, ma'am. That's it. Hey, Warren! Warren, tara, uwi na tayo. Sige na, mauna ka na. Dadaling ko pa to kay Mrs. Jacinto. Ha? Tsaka may papagawa pa daw siya sa akin. Ha? Eh, ilang araw na yun ah. Bakit ba ikaw yung laging inuutusan nun? Ano akong magagawa, nga mo? Warren!